Ahora en Vinos y Placeres te invitamos a disfrutar de Quinta do Barbusano, en San Vicente, en el norte de la Isla de Madeira. Hola, hola. Hoy recorreremos el interior de la hermosa Isla de Madeira, en Portugal. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Estamos en San Vicente, en Isla de Madeira, y este proyecto, estos viñedos han empezado el 2006. El señor Antonio ha comprado acá 12 hectáreas de viñedos, pero eran no viñedos, tierras abandonadas. En el momento tuvimos que limpiarlo todo y empezar a plantar los viñedos. Esta parte de plantar los viñedos solo hemos terminado el 2009. Y en este momento estamos con los 2 hectáreas acá en San Vicente, pero tenemos 25 al total en el norte de la isla, divididos entre Porto Muniz, San Vicente y Ponta Delgada. Y tenemos también 2 hectáreas en Porto Santo, que es la isla vecina de aquí de Madeira. Y es un proyecto que está creciendo, y los vinos tranquilos de Madeira también han empezado a ser producidos solo después de los años 2000. Nosotros producimos vinos blancos, rosé y tinto. Y de tipos de uvas tenemos en este momento 10 diferentes. The vineyards, we have the largest areas on the south-western coast of Madeira, in Estreito, Câmara de Lobos, and also along the southwestern coast in Caleta, for instance. And then we also have vines on the northern coast of Madeira, Porto Muniz, Seixal, San Vicente, Ponta Delgada, also in St. George, so various areas with the wine growing. In total, we have 408 hectares of vineyards in Madeira, registered in the Wine Institute 1,700 wine growers. We have 8 producers for fortified wine and around 17 for still wine. The still wine is a very small percentage of production of the island, as most of the wine production, most of the grapes we grow, it's a fortified wine. 53% of the island, it's the grape Quinta, Tinta Negra, which we use for making the 3 years old Madeira and also some of the older wines. The 3 years old in the 4 styles: dry, medium dry, sweet and medium sweet. Those are the 4 varieties. Apart from Tinta Negra, we have white grape varieties, Cercial for making the dry, more than 5 years old, they usually use Cercial. We have Verdeiro for making the medium dry, but Verdeiro we also use it for making still wine. So here we are in the valley of San Vicente, in the Quinta do Barbusano, where they use the Verdeiro for making their white wine. Ya seguimos recorriendo Madeira en Vinos y Placeres. Las nevadas de Madeira son uno de los mayores atractivos de la isla, sobre todo para los amantes del senderismo, que pueden elegir entre múltiples rutas, ya que Madeira cuenta con 2.200 kilómetros de nevadas y de senderos.
We are now in Ribeiro Frio, the village of Ribeiro Frio, roughly about 40 minutes from Funchal, the capital of Madeira. We are at a height of 860 meters and we are surrounded by the Laurel Silva. So we're right in the middle of the National Park of Madeira. The Laurel Forest or Laurel Silva is part of the World Nature Heritage since December 1999. In Madeira can be found the largest surviving area of laurel primary forest in the world. A forest that once covered the whole Europe and Africa during the ice ages, but then it disappeared and was only able to survive in the northern Atlantic islands, Madeira, Canaries, the Azores, and along the African coast in the island of Cape Verde. The Laurel Silva is about 20% of our woodlands. We're talking of about 15,000 hectares in total. So Laurel means laurel, Silva means forest. We are at 860 meters. In this area, in this valley of Ribeiro Frio, you can do what we call levada walks. The levadas are the water channels that bring the water from the north side of the island, from the mountains, for the irrigation. You can actually do some hiking along the levadas. We grade our walks in 4 different grades, from grade 1 to grade 4, from the easy to the most difficult ones. And basically the levadas, they are water channels, which can be very narrow, or they can be about 80 centimeters wide. We have around 3,000 kilometers of water channels all around the island, and most of them the tourists can walk along. In this place you can do hiking, canoeing, you can do also, apart from the hiking, bicycle in Madeira. But this place, Ribeiro Frio, is more for the levada walks and canoeing. The Laurel Silva is a forest that we call a water-producing forest. It's a forest that is often in mist, so that heavy rain, the mist, will follow along the tree branches, will filter into the soil, and then will give origin to natural springs and underground reservoirs. And from there, the water will be channeled, used for the irrigation, and the water for the houses would be piped separately. So 60% of the water we consume in Madeira, it comes from the laurel forest. So it shows you how important this forest is for us. That's why I said water-producing forest. Las levadas son canales de agua de una profundidad de 50 centímetros que se encuentran por toda la isla y que en su origen estaban destinadas para abastecer de agua a la región del sur de la isla. Las levadas forman parte del patrimonio cultural de Madeira. Esto es Ribeiro Frio, es un lugar en la isla de Madeira. Tiene una cosa muy impactante, es la humedad muy condensada que hay. Uno va caminando y el agua va cayendo realmente a los costados. Hay mucho líquen. El líquen es un signo de pureza del aire, así que hemos respirado un aire hermoso. Hay que hacer una buena caminata. Hay que traer un paraguas porque puede llover en cualquier momento del día. La caminata estuvo con un piso embarrado, había que ir con cuidado, pero la verdad que ha sido muy buena, y para personas que vivimos en climas secos como los de Mendoza es toda una novedad estar en una especie de jungla de esa naturaleza. Y ahora en Vinos y Placeres disfrutamos uno de los lugares más maravillosos de este viaje por Madeira. Estamos en Puerto Moniz, al norte de la isla, para disfrutar de estas piscinas volcánicas. Las piscinas naturales en Madeira gozan de una gran fama internacional. Muchas son de origen volcánico, con formaciones rocosas increíbles, moldeadas por el Océano Atlántico. Algunas de ellas están acondicionadas para el turismo con todo lujo de detalles. Ya seguimos con más Vinos y Placeres.
Ya seguimos recorriendo Madeira en Vinos y Placeres.